Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! To stop this world from spinning. Request backup! Like Superman, you were Okay. the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life like kryptonite. And if you keep me close, in this hourglass, Aku tidak sendirian. Aku punya bonekaku. Bukankah ibumu pernah berkata, jangan bermain-main dengan jarum? Waktunya untuk menjahit. First blood! you caught my soul when I was falling. Eagles, mano, bersiaplah. Bottom lane, careful! Request backup! Jarak antara hidup dan mati lebih pendek dari jarumku. Aku harus menjauh mereka yang berisik. Jika penyesalan memiliki rasa, mereka akan menjadi orang pertama yang merasakannya. You have slain an enemy! Launch attack! Giliranmu, model. Aku tidak percaya ucapan siapapun. Ucapan lebih sakit daripada pedang. Lihat mereka, berkeliaran seperti boneka yang terbengkalai dan menyedihkan. An ally has slain the turtle! Gadis yang baik menghindari masalah, sedangkan aku adalah pembuat onar. Katakan, stay cheap. Battle Andai dia berada di sisiku sekarang. enemy missing! Peraturan tidak peduli. Giliranmu, model. Enemy missing! Hanya perkelahian kecil, seperti bermain boneka. Bisnis bukan urusanku. You have slain an enemy! Battle ready! Seseorang sedang kesal. Enemy Jarum lebih dari sekadar alat merajut boneka. killing spree! Backup! An ally has slain the Giliranmu, turtle! model. Mereka membayarku dan aku memenuhi kebutuhan mereka. Pertukaran yang adil. Peraturan tidak peduli. Enemy has been slain! Hanya perkelahian kecil, seperti bermain boneka.
berkata, jangan bermain-main dengan jarum. Lihat mereka, berkeliaran seperti boneka yang terbengkalai dan menyedihkan. Team destroyed the turret. Mega kill. Launch attack. Giliran model. Initiate retreat. Unstoppable. Launch attack. Initiate retreat. Monster kill. Our request back destroyed. Request backup. Gadis yang baik menghindari masalah, sedangkan aku Request backup. membuat onar. Aku tidak sendirian. Aku punya bonekaku. Initiate retreat. Andai dia berada di sisiku sekarang, Attack the Lord. hidupku pilihanku. Attack the Lord. Launch attack. Attack the Lord. Peraturan, tidak peduli. Initiate retreat. Hanya perkelahian kecil, seperti bermain boneka. Launch attack. You have slain an enemy. Ally has slain yours. Request backup. Ally has been slain. Giliran model. You have slain an enemy. Andai dia berada di sisiku sekarang, Godlike. Shut down. Killing spree. Initiate retreat. lihat mereka berkeliaran seperti boneka yang terbengkalai dan menyedihkan. Waktunya untuk menjadi You destroy the turret. katakan Request backup. Ghostly figures that can get so big, sure you want to enter, you can turn back. You don't know where I am, what's going on seseorang inside. sedang Team destroyed the turret. Come alive, do you really wanna know? You're really not that cold. It's up to you, so you decide. jauh dariku. Try to break me like a curse, no, that will never work. I'm a little bit of Aku tidak sendirian. dancing on the Aku punya bonekaku. one can love a pretty little man. Good lover, a haunted, haunted house. Oh, could you love Hidupku pilihanku. haunted house? A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted house. Antara hidup dan mati. Initiate retreat. Bisnis bukan urusanku. Initiate retreat. Dan aku memenuhi kebutuhan mereka. Pertukaran yang adil.